Hello NNC viewers kan first khodu ishle mohalla viewers kan chahasang manon kiman juntu khobor sa ase apne sabke mohalla NNC family la side pra happy Thani festival wish kore ase first khodu ishle China de eta bishi spread hui thaka ekta bishi spike kuri thaka virus human metapneumovirus kana chundru ishle manon chinta bi kuri thaki ase uli India officials kana side pa ishle apne chinta nagrubi gone India de dunia kui thatande eta khobor ase ki India de itulaga duita case report hui jishuna এটা তো দুইটা কেস পি বাচ্চা হান আছে গো আছে একজন দুইলে 3 মহিনা লা বাচ্চা একজন দুইলে 8 মান্থস লাগা বাচ্চা 3 মহিনা वाला বাচ্চা দুইলে এটা হসপিটাল বা ডিসচার্জ পি হইছি গো আছে 8 মান্থস वाला বেবি দুইলে এটা বি ট্রিটমেন্ট লুই থাকি আছে না কই আছে ইয়াদি তো ভাইরাস তো কি আছে গলে এটা একটা রেসপিরেটরি ইলনেস লাগা বিমার আছে গো আছে জুনরে মানুষ শ্বাস লবলে দুখ পা কোভিড টাইপ লাগা কইনে কো পারে নিগা টাইপ লাগতা বিমার আছে গো আছে জুনরে আপনা ইমিউনিটি দুইলে কমজোর করে না কই আছে বিমার লাগিছিল এতিয়া এরে দিল্লি দে দুইলে HMPV suspected cases kan sub isolate kore garne advisory issue gudishu ko ase turishli judi itu virus thaga laga cases kan suspect ushil thange alag man lobra thange alag kodule garne inga advisory di dishu ko ase Karnataka Maharashtra handi ushil do tari health advisory issue gudishu ko ase turishli itu HMPV bra bachule garne ki kobo lage ki na kobo lage to han guidelines kan di dishe ki kobo lage kushile public places pra parnak dur thaibi ko ase fever cough kora sneeze kora inga bra dur thaigibole garne ko ase পারাতাক পানি বেশি খাবলে গানে কয় আছে আর নিউট্রিশিয়াস ফুড খান খাবলে গানে কয় আছে তুলকা পড়ে ঘোর দে উছলে পারাতাক ভেন্টিলেশন থাকি না খোলা রাখিবলে গানে কয় আছে হাওয়া ফ্রেশ খাবলে গানে কয় আছে এদলা পড়ে বিমার মান হল পারাতাক কন্টাক্টে না থাকিবি আর ফ্রিকুয়েন্টলি বারবার সুকু ছোয়া নাক ছোয়া মুখ ছোয়া ইনিগান না করিবি কয় আছে ইটু করি থাকিছিলে ইটু প্রা একটা প্রিকশন লুই থাকিব পারবি না কয় আছে ইতিয়া সবচেয়ে শকিং দুইছিলে ইটু দুইটা বাচ্চা জুন দুদে ইটু বিমার রিপোর্ট হইছে তাই দুইজন দুইছিলে ইন্ডিয়া বাহার বি ওলা নাই কয় আছে কু ট্রাভেল হিস্ট্রি নাই কয় আছে তো কিনিগা হইনা তাইজন ইটু বিমার লাইছি দিয়া কারণে জানু না পারনা সিনা কয় আছে আর খবর আই থালাই সপ্তাহে যেছিলে ইটু বিমার দুইছিলে ইতিয়া চাইনা পিছরে মালয়েশিয়া দেবি বেশি উঠি থালা দেখি আসিনা কয় আছে মালয়েশিয়া দেবি ইটু 2023 লো কম্পেয়ার টু 2024 কেসেস খান বেশি উঠি দিছিনা কয় আছে তো কিবি হুবি তো মানুষখন বেছিভাগ প্ৰাদু ইছলে চিন্তা কৰলা নহয় কৈ থাকি আছে হলিবি কিবি হুবি প্ৰিকশন লটো ভাল আছে নে তো ফাৰ্স্ট এৱেৰনেছ পাৰপাস কাৰণে জনাই দি আছে Naga political issue la podishle Deputy Chief Minister Y Patan Bra koya ase ki center dushle mahan naga manhon ge solution du mun jay ar itu solution dushle ekta hoboi na koya ase itu karone sob factions kan mili ahibo lagi na koya ase tairo ko dushle government of India dushle naga manhon ge pura entire naga society ge ekta solution ni dibule ready ase na koya ase aro sob factions kan ge alag alag separate solution dibule ready nai na koya ase Prime Minister Narendra Modi laga under de tan itu solution du diu mun jase holibi naga groups kan kiman ta ase और naga manu sob mili ai ulai ko ase chunduru shilita naga society de dikhi na pai niga tairo ko ase tairo kwadu shle du permanent solution garne state government bi ekta hoi aishina ko ase turishle opposition less government banaishina ko ase Deputy Chief Minister du ko ase ki puila la time dishle freedom fighters kan dishle tan factions divisions ko adu thana ko ase tan dishle pura entire naga society garne naga manon garne fight kudai shi ko ase ari ku illegal taxation extortion inigan bi thana ko ase ari tu tan naga citizens kan brabi mahala freedom fighters kan ge respect kuri thai ko ase ar tan bi tahala dedication dina naga manula rights karne fight kui thala asna ko ase hulbi itia dushile edu movement dushile 28 alag alag factions itia ulai jishi ko ase chundre tan so parallel government cholai thai asna ko ase chundubra illegal taxation extortion inigam bi bishi uji shar mahan naga manhon dushile edu pura divide hui jishi na ko ase edu de naga manhon ge solution lagi shugule sob manu milina ekta hoi aibo laina ko ase inia koli center bra ekta solution dibule ready asina ko ase mahan naga fighters kan duishile nijur laga self interest karne khara no hobole gane ko ase mili ahibole gane taibra duishile ko ase ira khobai thalai sabti jeshule naga political issue la pode ajila dinde Nagaland cabinet prakta meeting loy asina ko ase turishile chief minister Niprio deputy chief minister Y Patan TR Zeliang bra Indian Home Minister Amit Shah lode ki kotha hoise itu la pode discuss korle garne ajila dinde meeting rakhina asini gabi ko ase aro Eastern Nagaland laga frontier Nagaland territory issue la podishile tripartite talks kotha Jagali January 5 la dinde New Delhi de hobole ase gona kwa itia ekhane itula pore update avule baki ase holibi Patton bra dushile kuise ki state government ba dushile itula pore tera ko information pa nai kuna idurishile negotiating parties khan bra state government ge than ge idula ga pore time de janai du than pura biswas asini gabi kui thagi ase Voting incident laga podishle Nagaland government bra Supreme Court te petition file kodiya de itia Supreme Court bra itula case tu ishle 21st January la din de honibo nishna singa kui thage sidu ishle Supreme Court la website te jundu case details schedule de dina si itula ai sabtininga tikhi pa asnya ko ase itia Supreme Court la site pra December 16 la din de
4 hafta la time it both respondents khan ge dishi ko ase tu shile tahan counter affidavit file kurle gane kon khan kushile Ministry of Defense or Union of India lode kon khan bra army khan ge sajai na dibo khina center baina case decline kurshi itu laga podi tia Nagaland government side par writ petition criminal case niga file kur dia de itia Supreme Court pai tu case tu shile 21st January la din de lo nishna siniga itia karne chani pai thai ase Dimapur और चुमुकिरमा एकला दे लास्ट एक साल दे 43 जी जुला हादसा रिपोर्ट इशिना को ऐसे इधर जनवरी 2024 वाली ने जनवरी 4 2025 तक चुंदु दे 29 फायर हादसा दुशिले दिमापुर इशु को ऐसे आत्ता चुमुकिरमा और वेस्ट दे छोइता इतुरे छुतुमुतु जखम दुइशे लिबि इसर मोरबा तांगर मानु मोरा लगा पिसि तांगर जखम कोला निगा दुशिले रिपोर्ट होनाय को ऐसे इतिया सबसे डाঙर जी जुला हादसा दुशिले दु जनवरी 2 2025 ते मान देखाला लोअर नाहारबारी दे चुंदु दे 250 अपर घर जुलाई दिसे 1000 अपर फैमिलीज कन घर न थाउ इसी दु सबसे डाঙर इतिया राखला डैमेज असिना को ऐसे जुइब्रा कोडियाला इतुरे बिसिबाग जी जुला दुशिले रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स कन दिउसी को आसे अरु जि दुशिले बिसिबाग कमान थाइसे इतु किनिगा नै इतु शुरू होइसे अरु रोखाउ परा लाइकता थाइसे को आसे इतु दुशिले इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट निशना भात सब्जी बना तंदे महान अटेंड नकरा नासाइ थागा केयरलेस हुइनेगा जुइ जुलिजा इतु हन मेन रीजन थाइसिना को आसे इतु लापरि घर खन बिसि असर बनावरा चुन्दुब्रा जुइ लागिसुले एक बारदे स्प्रेड हुइ जा और फायर टेंडर्स खन बाइ पुंछु नापरा इतु हन बि एकता रीजन असे को आसे निगा जुइ लागा तंदे रोखाउ नापरा नहलिबि ना जुइ लागा तंदे फट स्प्रेड हुइ जा इतु लगा पड़े मानुहन बा घर बना तंदे नहलि वायरिंग करा तंदे सस्ता माल लगा वायरिंग चला गाने को आसे चुन्दुब्रा शॉर्ट सर्किट खन हुइ थाइ को आसे इतुरे वायरिंग दुइसले ता लगा लोड कैपेसिटी लाई सबते कुरबु लागि निगा बि को आसे Dimapur Chumukitima district duita district serve kule karne khali tinta fire station ase go ase chunu dushile sufficient noina ko ase kile gole khor bi bishi ase population bi bishi ase iture tu tinta fire station dushile ki wedi bi sufficient noi ko ase la pore chundu rasta ase condition dikhi pai ase itu saino tu ekdam diktar hui jai go ase general public khan ki hushar koi theule karne ko ase especially iru emergency contact numbers khan save kuri rakhule karne ko ase judi kiba emergency wishile iture immediately contact kurna manla chan bachaule parule karne जागली जनवरी 5 ला दिन दे ओखा विलेज अंडर दे पंका एरिया दे जंगल हाथी खनब्रा एकता बनाना फार्म पूरा डैमेज कुडिसिना को ऐसे होली बस्ती मानु खनब्रा इतु दे स्विफ्टली रेस्पॉन्ड ग्रा हने इतु जंगल हाथी अनुशिले पूरा खेदाइ दिउ पारिसिना को ऐसे इतु दिसिले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ब्रा इशू कुरा फायर क्रैकर्स खन बस्ती मानन बाइतु फोटा बिसिले इतु तहला जान बचाव पारिसे रो इतु वाइल्ड एलिफेंट्स खन दिसिले वापस जंगल दे पलाई दिसिना को ऐसे रिपोर्ट टिगुइ थाला हिसाबते चारटा निशा जंगल हाथी ब्रा इतु जगा दे आइना डैमेज कुसिना को ऐसे पोस्टी मानहन ब्रा चिंता कुरि धादुइसले इतिया इनिगा खेती कोरा लगा सीजन असे फार्मिंग सीजन चुले असे इतुरे तहान बिसिबाग राति दे इनिगा खेती अंदिबि घुमाइ थाके इतु तनि निगा जंगल हातीन ब्रा अटैक कुरिसले इतु मानुला लाइफ पि जाव पारेको नि इतु लापरे इतिया चिंता कुरि असे निगा खोयासे नागालैंड दे अप्रैल 1 2023 वालिन मार्च 31 2024 तक ते 2677 क्राइम केसेस रिपोर्ट इशिना को ऐसे चुंदु दे 101 केसेस ते कन्विक्ट पि इशिना को ऐसे मतलब तुशिले सजाय दी दिशिना को ऐसे इतिया बिसिबा केसेस खान दुशिले दे साइशुले इतु दिमापुर दे रिपोर्ट इशिना को ऐसे इतु दुशिले किला केस पिलुबि डिटेल साउशिल अपने तुपरा स्क्रीन दे साउ परे ऐसे आईपीसी क्राइम केसेस होबि थेफ्ला केसेस होबि सबते दिमापुर दुशिले बिसिवाक्ते आगे दिखि ऐसे इतिया रिपोर्ट लाई सबते जिसुले नागालैंड दे टोटल 83 पुलिस स्टेशंस असे 32 पुलिस आउटपोस्ट असे 13 पुलिस चेक गेट्स असे और 42 पुलिस बीट पोस्ट असे को ऐसे और बिशी मानुके सरप्राइज कुडुला दुइसले महान नागालैंड दे पुलिस स्टेशन साइसुले कुंदु डिस्ट्रिक्ट ते सबसे बिशी असेगुले तुरिसले दिमापुर चुमगिमा कोइमा नय पादि दुइसले जनिबोतो डिस्ट्रिक्ट असे को ऐसे 10टा पुलिस स्टेशंस असे मोकुकचुंग दे 9टा पुलिस स्टेशंस असे पेक डिस्ट्रिक्ट ते 8टा कोहिमा ओखा और मोन डिस्ट्रिक्ट ते 7टा ईच और दिमापुर पेरेंट दुइसले 5टा Tuensang Longland Chumgirma दुइसले 4टा ईच और नोकला केफ्री दुइसले 3टा ईच शमातोर दे 2टा न्यूलैंड और सेमेन्यू दे 1टा पुलिस स्टेशन असेनिगा कोएसटिव एकता चनाइ दिएसे एकता इंटरेस्टिंग फैक्ट ला खबर खुइरबो तुरिसले दिमापुर लाहौरीजान खतखती मार्केट्स कला माजुरे बिशी प्राइस कंपैरिजन खन हुइ थाके तुरिसले महान दिमापुरे समान दाम बिशी असे कंपेयर टू आसाम लगा मार्केट्स कोने महान इनिगा इतराकते जानि पाइ थाके होलिबि ग्राउंड रियलिटी उसिले त्या चेंज हुइ थाला दिखिसे की गाने कुइसले यदे नागालैंड पोस्ट ला रिपोर्टर एक जुनब्रा इरु मार्केट्स खन दिजाने प्राइस कंपेयर क्वातंदे चुंदु महान भावना कुरि थाके स्पेशली दिमापुर चुंगरिमा मनहनब्रा महान भावना कुरि थाके इतु एकदम उल्टा ओलाइसिना को ऐसे की गाने कुइसले इतिया बिशिबाग सामान ला प्राइसेस खन लाहौरीजान कुबि खतखती कुबि तादेला दाम दुइसले महान दिमापुर रबि बिशियासिना को ऐसे महान नागा मनन दुइसले नाजानिना इतियाबि आसाम दे सस्ता पाय आसुना आसाम रहि सानदे दिनदे पलाइ जाना मार्केट कुरि थाकेना को ऐसे यदि ना कुइ थाके ऐसे कि पुइला दुइसुले महान दिमापुर लगा दाम रा आधा दाम दे इतु मार्केट्स खंदे आसाम लगा मार्केट्स खंदे पाइ थाके को ऐसे
হলিবি জিনিকা টাইম ব্রা মান নাগামানন তা বেশি সানডে দিন দি জানা আসাম দি শপিং করি থাকে আছে এটু ব্রা আস্তে আস্তে ডিমাপুর আর এটু মার্কেটস খানা দাম দুইছিলে সামানা দাম দুইছিলে সেম হুইজিসনা কই আছে ইনফ্যাক্ট ইতিয়া দুইছিলে গ্রাউন্ড রিয়ালিটি চেক কৰিছিলে ডিমাপুরে সস্তা পাই আছে আর খটখটি লাহোরি জান খান্দিহি প্রাইস বেশি আসিনা কই আছে তাদিহি সামানলা দাম বেশি আসিনা কই আছে এটু দুইছিলে খালা সামান বা লইনা কিলা সামান বি কবি এটু তুলা পুরা ডিটেইল রিপোর্ট হইছিল আপনি নে চাও পা আছে এটু পিয়াজ কবি আলু কবি টমেটো কবি কিলা দাম বি লবি এদে মানুহন বা গ্রাউন্ড রিয়ালিটি চেক কৰাতন্দে ইটো আসামলা মার্কেটস খান দি দাম বেশি পাইছিও আছে আর ডিমাপুরলা দাম দিছিলে ইটো রাবি সস্তা থাইছিও আছে ইটো হোলসেল দে কবি রিটেল দে কবি হলিবি ইয়াতে পাবলিক খান বা কুই থা দিছিলে তান বেশি ভাগ ইটো দাম নাজানা দিছিলে মহান ডিমাপুরে সস্তা আছে কোন নাজানা দিছিলে আলাগ আলাগ মানুহ আলাগ আলাগ দাম মাঙি থানে ডিএমসি লা সাইড पर रेट फिक्स करिन था थान पब्लिक खान बा नाजना करने ना कोइ कोइ আছে ইটোরে দু প্রাইস নাজানা करने মহানলা ভাবনা দিছিলে হদাই ব্রাইদো আসাম দি সস্তা পাই গইনা ইটো লাহোরি জান খটখটি মার্কেটস খান দে মহান সানডে দিন দে পলাইনা চাইনা সামান লুই থাকি না কোइ আছে চুন্দুরে তো ডিএমসি লা সাইড पे भी तो तास देखि আছে কি কিনা কোন আৰু কনভিনিয়েন্ট वे दे শপার্স খান গিটো দাম জানাই দিব তুলা আপর একটা কাম করব লাগা মহান দেখি পাই আছে ইয়াদে ইতিয়া কাৰণে উছলি তো প্ৰাইস কম্পেৰিজন লা চার্ট টুছিল আপনি তে স্ক্রিন দে চাও পৰে আছে কি ইটো মার্কেট অডিট কৰাতন্দে কোনটো জায়গা দে কোনটো দিন দে অডিট কৰিছৰ প্ৰাইস কি পাইছি তো লাহোরি জান আৰু ডিমাপুৰ লাগা আছে ইটো মার্কেট প্রাইস হোলসেল প্রাইস সব চাইছে পটেটো লা টমেটো লাগা অনিয়ন লাগা গ্রিন চিলি লাগা চুন্দুরিতে মহান দেখি পা দিছিল ক্লিয়ারলি ডিমাপুর লা রেট তুইছিলে ইটো আসাম বাজার বাবি সস্তা দি এতিয়া পাই আছে দিও একটা জানাই দি আছে খবর আগিরে জাগরে জাগালি মহান লাগা কমিউনিটি পোস্টে একটা আপডেট ছাড়া থাইছে তুরিছিলে একজন মহালা ফ্যামিলি মেম্বার লা বাইক হারি জালাগা চুন্দুলা পরে তার রিওয়ার্ড পে অ্যানাউন্স করনা থাইছে আপনি কইরিব তো বাইক তুইছিলে এতিয়া পাই যে সেনেকা অনার বা কনফার্ম করে আছে এটু কারণে মই তো পোস্ট তুইছিলে এতিয়া অলপ দেরিতে ডিলিট করে দিবে আপনাকে জানাই দি আছে नागालैंड लगा 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी खनब्रा 53 मंडल प्रेसिडेंट्स और चार्टा एडॉक मंडल प्रेसिडेंट्स अपॉइंट गुशिनगा को ऐसे खाली 54 तो इंसान सदार 2 और 56 नोकलाक मंडल्स तो ही इटु प्रेसिडेंट ना थागिना इतिया वैकेंट दसिना को ऐसे और कुन खान इटुदे अपॉइंट हुइसे कुन खान प्रेसिडेंट हुइसे कुन खान एडॉक प्रेसिडेंट हुइसे इटु पूरा लिस्ट हुइसे अपने इतिया स्क्रीन दे साइड थानिसना थाला नाम लोदे ताहला कांटेक्ट नंबर लोदे अपने दिखि पाए ऐसे मणिपुर लगा मेइतेई कम्युनिटी लगा सबसे डांगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कोकोमी खन ब्राबी त्या कोय আছে कि मणिपुर जुंदु एथनिक वायलेंस हो আছে जुंदु क्राइसिस चुले আছে इतुरुइसले ताहन लगा जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप लेक करा करने असना कोय আছে इतुरुइसले ताहन ला स्टेट ला लीडर्स खन ब्रा ताहन ला ट्रू पॉलिटिकल लीडरशिप ना देखा करने असना कोय আছে इतुरुइसले बोथ बीजेपी और ऑपोजिशन कांग्रेस लीडर्स खन लो दिबी ताहन ब्रा क्रिटिसाइज करि कोय আছে कि ताहन ब्रा पब्लिक करने नहिना ताहन निजोला पार्टी इंटरेस्ट तुही ताहन पार्टी लगा चुंदु लाभ আছে तुही ताहन प्रायोरिटाइज करा करने तादेनिगा दिखि आसिना कोय আছে रिसेंटली ता मणिपुर दे स्पेशली कांगकोकपे डिस्ट्रिक्ट ते चुंदु लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिया हुई दिखि আছে एरो एकटा चिंता ला कथा आसिना कोय আছে एतुरे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सिक्योरिटी एडवाइजर टू द गवर्नमेंट लो दिबी क्रिटिसाइज करे আছে कि ताइबी इतुरे इनकम्पिटेंस देखाइछुन एतुरे ताइबी एरो सिचुएशन दिसले हैंडल करबले पारा नाइ गुनाइ तुला परे तुबार कांगकोकपे डिस्ट्रिक्ट ते रिसेंटली एसपी लगा ऑफिस ते मॉब खन बा अटैक करिना ताकि जखम करिया बिसि मानुके जखम करिया इतुला परि बिता इतु अटैकर्स खाना परि को एक्शन लुइ देखा नाइ ना बिसि केसेस ला परि थानबा কথা উঠাই থাকি আছে 5000 रुपी नोट आरबीआई ब्रा बिसि जल्दी आनिबुले असुगना एकटा क्लेम इतिया सोशल मीडिया दे बिसि वायरल হৈ আছে ইটো গভর্নমেন্ট লা সাইড পৰা ক্লেৰিফাই কৰি আছে ইটো ক্লেম দুছিলে মিছা আসুগনা ইনিকা ফটো চুনটো ভাইরাল হৈ থাকি আছে কি ইন্ডিয়া ব্ৰা 5000 रुपी नोट बनावले আছে आरबीआई ला সাইড পৰা ইটো মিছা আছে ইটো বিশ্বাস না কৰিবি না ফাঁসি বিনেগা কৈ আছে डेली लाइकजुन मानुब्रा 700 अपर माकी मानुहनगे डेटिंग एप्स ला थ्रू स्कैम कुडिसिना को ऐसे चुंदु गानी तु मानदुशिली दा पुलिस खनबा धरि लुसिना को ऐसे तु मानदुशिली खाली 23 इयर्स लगा बीबीए ग्रेजुएट আছে আছে तुषार सिंह बेस कुन एकजुन मोटा मानु ताइबरे 700 माकी मानुहनगे ठगाइसिना को ऐसे एकटा वर्चुअल इंटरनेशनल मोबाइल नंबर उलाइना ताइ बम्बल स्नैपचैट को आइनिगा एप्स खनब्रा इदु माकी खन ओदि ताइ फ्रेंडशिप बनाइसिना को ऐसे इतु बिसिरे ताइ निजोर दुसिले एकटा यूएस बेस्ड मॉडल আছে কোন মানু দুसिले इंडिया बिसि जुल्ली आइबुले असुगना ताइ ब्राजिल एकटा मॉडल लगा पिक्चर खान इंटरनेट पर डाउनलोड करना इदु ताला डीपी निसिना बनाइना ताइ याते इंडिया रे बिसि माकी मानुहनगे तानगे अपॉर्चुनिटी दिबो कोइना मॉडलिंग दे स्पेशली इनगा ठगाइसिगो আছে इतुरे इदु माकी मानुहन लगा तान भी मॉडलिंग करने अप्लाई करले करने तान लगा इंटिमेट फोटोस खन मांगिसिगो আছে ভিডিওস खन मांगिसिना को আছে चुंदु पिसिरे इदु फोटो वीडियो न पाबिसिरे इतु मोता दुइतु माकियन के ब्लैकमेल करना बेसी पैसा लुटिसिना को আছে हुलि तो मानदुसिले इतिया पुलिस खन बा अरेस्ट खुलिसिना को আছে दु एकटा हुशियार करले करने चनाइ दि আছে
নৰ্থ কোৰিয়া আৰু সাউথ কোৰিয়াৰ মাজৰে ৰিলেশ্যন দিছিল কিতাবি ভাল নহব নিচিনা দেখি আছে তো দিছিল যেনেকা ইণ্ডিয়া পাকিস্তান আছে এনেকা হি তাহালাবি সিচুৱেশ্যন আছে এতিয়া কিতে ইউএছ লা সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট এন্থনি ব্লিংকেন সাউথ কোৰিয়া লা সিওল ভিজিট কৰি থাকি আছে এৰু তান্দে নৰ্থ কোৰিয়া পৰা ওয়ান্স এগেইন একটা সাসপেক্টেড ইন্টাৰমিডিয়েট ৰেঞ্জ ব্যালিষ্টিক মিসাইল তালা সিৰে ফায়াৰ কৰিছিনা কৈ আছে এটো দিছিল সদায় নিচিনা কিতিয়া কুমা মানু সাউথ কোৰিয়া ভিজিট কৰে ইনা তান্দে নৰ্থ কোৰিয়ান দিছিল সদায় মিসাইল ফায়াৰ কৰা নিচিনা এটো ভাবি দেখিছেনেগা কৈ আছে খবৰ আই থালাই সাবতে যেছিলে কিম জং উন ব্ৰা নৰ্থ কোৰিয়া দে হট ডগস বি ব্যান কৰিছিনা কৈ আছে হট ডগস কৈছিলে এনিগা একটা খালা আইটেম চুন্দু দে বান লাগা মাজুদে মাংস ঢালি না থাকে এটো ইতিয়া ব্যান কৰিছিক আছে কি কাৰণে কৈছিলে এটো একটা ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্স আছে না কৈ আছে নৰ্থ কোৰিয়া দিছিলে বাহাৰ লাগা স্পেশালি ওয়েস্টার্ন লা ইনফ্লুয়েন্স গন দিছিলে আৰু তাহান লাগা আদত দিছিলে তাহান কান্ট্রি দে কোন কিবি কপি ক্ৰদু মনাই তুইতু দে এটো ভিকা মানহন কিবি বেছি ধৰিনা পেনাল্টি বি লাগাইছিনা কৈ আছে তাহান ফরেন কালচার দিছিলে ফুড হবি ফ্যাশন হবি মিডিয়া হবি কি হবি তাহানলা তাদি দিছিলে এলাও নকৰবি না কইনা তাহানলা নৰ্থ কোৰিয়া দে হট ডগস বি ব্যান কৰিছিনা কৈ আছে আৰু সাউথ কোৰিয়া দে দিছিলে তাহানলা কসমেটিক এক্সপোর্টস দিছিলে $10 billion পঞ্চিছিনা কৈ আছে দিছিলে 2024 সাল দে সাউথ কোরিয়া লা কসমেটিক প্রোডাক্টস কান दूसरा कंट्रीज खान दे पाथा थानबा बिका दुइसले एरु $10 billion अपोर लगा वर्ड लगा हुई जिसना কৈ আছে मतलब तुइसले ताहान लगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खान दुइसले पूरा दुनिया देब्रा मानु खान बिसि किनि थाके असना কৈ আছে स्पेशली थाना के-पॉप और के ड्रामास खान जिनगा एतु प्रमोट करि थाके আছে इतुब्रा ताहान लगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खान दुइसले पूरा दुनिया दिता बिसि पॉपुलर होय असनेगा কৈ আছে আজিলা লাস্টে লিওনেল মেসি দুইছিলে ইউএস লাগা হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান অনার পাবলে আসনা কৈ আছে দুইছিলে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম গইনা চুন্দু দুইছিলে 19 মানুহ পাবনা কৈ আছে কোন খানকে দি থাকে ইউএস প্রা কইছিলে এথলিটস কান নিচিনা এন্টারটেইনার্স কান নিচিনা পলিটিশিয়ানস কান ডিপ্লোমেটস কান আর মেসি রাইতু পাবলা দুইছিলে তাইব্রা লিও মেসি ফাউন্ডেশন গইনা চুন্দুব্রা পুরা দুনিয়া দে হেলথ কেয়ার এডুকেশন প্রোগ্রামস কান দে পাচান গি বেশি মদত করি থাকে আছে ইতু কারণে তাই ইতু পাবলে আসনেগা কৈ আছে ইতুৰে মহলা ইৰু খবৰ দিছিলে খতম কৰি আছে লাষ্ট তক সেটমেন্ট সবকে বেশি খুশি জানি দিয়েছে মই নেক্সট খবৰটো আপডেট লদেৰ লক কৰিব